Yan. Time check 7:22 PM nga pala dito pa rin kami guys sa Bahrain Airport. Yan. Yan mga kasama ko guys. Christopher, shoutout. Yan. Team Looban TV. Busy sila guys. Bahrain Airport. Mga 8 PM pa yung next travel namin papuntang Riyadh. Yun no. Shoutout sa kay Chavez yan, shoutout. Taga Batangas. Lamig na siya. Oh, video. Ay ko sa vlog ko. YouTube channel. Yan. Grabe guys, sobrang lamig pala dito. Malala pa sa Pinas, malala pa sa Baguio. Ito ko na natapusin yung vlog guys. Update ko na lang yung sunod kong vlog pag nasa Riyadh na kami.